Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat mongko ora leren-leren apa matiyatu azmihi TKT kendaraan TKT akil ay azmihi tegese TKT akil asyabihi kang den serupaake bil matiyati kelawan kendaraan la yakiru ora netep apa qararuha nggon tetepe matiyah li adami ma krana ora anane barang ya ngukuha kang ngalang-alangi apa ma ing matiyah wa huwa utawi ma ya ngukuha iku at-ta'alluqu gumantung bi ghairillahi kelawan sakliyane Allah subhanahu maha suci Allah minat dunya rupane saking dunya wa kullu malan sekabehane barang ya ongku kang ngalang-alangi apa ma as-salika ing salik anil usuli saking tumeka maring Allah minal karomati nyatane saking pira-pira keramat wal mukasyafati lan pira-pira kebukae ati wal ahwali lan pira-pira kondisi ati wal maqamati lan pira-pira makom kedudukan fa inna dzalika mongko sak temene mengkono kulluma iku yukifu bisa mandekake apa dzalik matiyatahu ing kendaraane akil anis suluki saking lumaku maring Allah wal qararu utawi lafat al qarar iku maudhi'ul istiqrari panggonane netep wa makna kauni qarariha lan utawi maknane anane nggon tetepe matiyah iku la yakiru ora tetep apa qarar annaha sak temene matiyah iku idza nazalat nalikane mandek apa matiyah fi maudhi'in ing dalam panggonan tartahilu kang budal apa matiyah anhu saking maudhi' wala taj'alhu lan orang dadekake apa matiyah ing maudhi' watonan ing negeri fala yaskunu mongko ora manggon apa qalbuhu atine wong ila syai'in maring suwi-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono waton kama kaya keterangan huwa kang utawi ma iku muqtadut tahaqquqi tujuane nyatakake fi maqamiz zuhdi ing dalem maqam zuhud wa qauluhu tawi dawe musannaf daiman halilanggeng apa tasyaruha lumakune matiyah aisairuha tegese lumakune matiyah iku kat tafsiri kaya jelasake lima maring barang qoblahu kang sadurunge ma ila an anakhot tumeka maring mandek apa matiyah ai hasolat tegese hasil apa matiyah wastaqarrat lan tetep apa matiyah bihadratul qudsi ing dalem ngersane pangeran kang maha suci ay tanzihi tegese kang maha suci wahya utawi hadratul qudsi iku hadratul rabbi hadroy pangeran subhanahu maha suci Allah wa bisatil unsi lan ing dalem pelatarane kesenengan ayil bisati tegese pelataran alladzi kang kulluman utawi sikabehane wong jalasa kang lungguh sapa man alaihi ing atase bisat hasola mongko hasil lahu keduwe wong apa al unsu seneng wahia utawi bisat iku tilkal hadratu mengkono hadratullah fasyabbaha mongko nyerupake sapa musannaf ing hadratullah bihadrati malikin kelawan hadroe rojo azimin kang agung yastarihu
kang leren sapa al-wafudu utusan idza wasalu nalikane tumeka sapa al-wafud ilaihi maring Malik wa jalasulan lungguh sapa al-wafud ala bisadihi ing atase pelatarane Malik thumma bayyana Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Famazalat matiyatu azmi. Pada pembahasan kali ini digambarkan bahwasanya tekad ini adalah sebuah kendaraan yang tidak pernah berhenti. Jadi tekad seorang akil ini digambarkan adalah sebuah kendaraan yang tidak pernah berhenti. Ada kendaraan dalam usahanya untuk usul kepada Allah. La yaqiru qararuha. Dan kendaraan tersebut tidak berhenti, tidak menetap pada tempat-tempat yang digambarkan nyaman untuk menetap. Dia tidak berhenti, terus berjalan. Bahkan tidak menetap. Ini dikarenakan kenapa dia terus berjalan tidak berhenti, karena di sana tidak adanya penghalang. Jadi kendaraan itu terus bergerak tanpa berhenti itu karena tidak ada halangan dan rintangan, sehingga tidak ada alasan bagi kendaraan itu untuk berhenti. Halangan rintangan itu seperti apa? Di antaranya adalah biasanya halangan-halangan ini adalah at-ta'alluqi bi ghairillah subhanahu. Ini yang menghalangi kendaraan tekad seorang salikin ini adalah ketergantungan hati kepada selain Allah. Ini. Nah, jika kemarin dibahas jika kita menuju Allah maka kita tidak mengu noleh yonengen, bahkan didauhkan digambarkan sambil merem. Maka kendaraan tersebut akan terus berjalan karena tidak ada penghalang. Yang dimaksud penghalang apa? Yang dimaksud penghalang ini adalah hal-hal ketergantungan kita kepada selain Allah kemudian beralih menjadi bergantung kepada dunia. Ketika kita bergantung pada dunia, ini kendaraan kita dalam menuju kepada Allah ini akan terganggu, akan terhalang kalau halangannya sederhana ini mungkin ya sekedar memperlambat, tapi kalau halangannya ini terlalu kuat ini bisa jadi sampai berhenti. Dan hal-hal lain yang menjadikan halangan seorang salik dalam usul kepada Allah ini juga diantaranya adalah karomah, kasyafah, akhwal dan makomah. Jadi karomah-karomah yang diberikan Allah kepada seorang salik dalam perjalanannya menuju Allah ini kalau tidak tepat ini justru menjadi penghalang sehingga mengganggu perjalanan kendaraan tersebut yang seharusnya ini fokus menuju kepada Allah. Tapi karena di tengah jalan ini Allah memberikan karomah-karomah, namun karena tidak tepat dalam memanfaatkan atau mensyukurinya, tidak lillah billah, ini justru fokusnya pada karomah-karomah yang bersifat duniawi, sehingga malah ngopeni karomah-karomahnya. Juga kasyafah, ya ini dibukanya rahasia-rahasia Allah. Kadang orang dalam perjalanan itu oleh Allah dibukakan rahasia-rahasia, sehingga seseorang ini bisa melihat atau mengetahui sesuatu yang secara umum tidak dapat diketahui oleh manusia secara umum. Di antaranya adalah rahasia-rahasia waktu yang akan datang, rahasia-rahasia suatu kondisi seseorang yang lain dan lain sebagainya. Ini rahasia-rahasia Allah. Kalau tepat dalam menggunakan rahasia-rahasia yang dibukakan oleh Allah, ini bisa menjadi sangu dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Namun kalau tidak tepat,
ini justru kesengsem ngopeni ya, karomah dan kasyafah ini tadi. Dan juga ahwal, ini keadaan hati. Ya, sebagai seorang manusia, hati kita itu mudah naik turun emosinya, maka mudah dibolak-balikkan oleh Allah. Maka jika kita masih terbawa oleh keadaan hati ini, ya, kita akan sedikit banyak terganggu perjalanan kita. Ibarat istilah sekarang itu mudah baperan, sehingga tidak fokus, mendapat cobaan sedikit putus asa, atau sebaliknya mendapat kenikmatan atau diangkat oleh Allah kemudian terlena. Ini kondisi-kondisi hati yang bisa salah satunya mengganggu perjalanan seorang salik dalam usul kepada Allah. Kemudian juga makomat-makomat, yakni kedudukan-kedudukan. Seperti halnya dalam dunia lahiriah, kedudukan-kedudukan duniawi ini juga bisa mengganggu konsentrasi kita. Maka dalam dunia rohaniah, kedudukan-kedudukan dalam kita mendekatkan diri kepada Allah ini juga justru bisa mengganggu kita. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan perlahan mengangkat derajat kita, sehingga tidak jarang derajat seorang salikin itu lebih tinggi di antara teman-teman seperjalanan lainnya. Namun sekali lagi, kalau tidak tepat dalam menyikapi ini, yang dikejar justru kedudukan-kedudukan tersebut, sehingga lupa dengan tujuan awal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari kedudukan level 1, level 2, level 3, sehingga fokus pada kedudukan. Kalau sudah dapat level 3 nanti dipamerkan kepada rekan-rekannya. Kalau sudah dapat level selanjutnya nanti dipamerkan lagi, sehingga justru konsentrasinya tidak memiliki usul kepada Allah. Ya, maka hal-hal yang demikian tadi, yakni karomah, kasyafah, akhwal dan makomah, ini adalah hal-hal yang menghalangi seseorang akil dari perjalanan suluknya. Ini yang bisa mengganggu. Wal qararu dan tadi yaqiru qararuha. Nah, di sini yaqiru qararuha ini adalah tempat pemberhentian. Jadi ibarat perjalanan ini karomah-karomah tadi, ya, penghalang-penghalang tadi, itu kalau sifatnya sederhana, ibarat kita perjalanan mengisi bensin atau membeli satu snack untuk sangu dalam perjalanan, ini tidak seberapa mengganggu. Namun di sini yang mengganggu adalah yaqiru qararuha, berhenti kemudian dekem di sana, menjadikan nyaman di sana, sehingga tidak lagi melanjutkan perjalanannya. Maka annaha idza nazalat fi maudu, maka ketika seorang akil ini berhenti pada sebuah tempat, maka ia akan terus melanjutkan perjalanannya. Ketika seorang salik ini terpaksa untuk turun dari kendaraan, ya, tadi digambarkan kendaraan tekad itu digambarkan adalah sebuah kendaraan. Maka ketika seorang salik itu mengalami naik turun semangat, tekad, dia akan tetap melanjutkan perjalanan. Dia tidak menjadikan tempat berhenti tadi, dia tidak menjadikan tempat ketika tekadnya itu menurun tadi, ini sebuah watonan secara umum digambarkan sebagai tanah air. Ada dawuh hubul waton minal iman, ya. Namun di sini dalam konteks yang lain, dia tidak menjadikan tempat dia turun dari kendaraan itu tadi adalah sebuah waton, sehingga dia terus melanjutkan perjalanan. Namun kalau tempat berhentinya tadi dijadikan sebuah waton, ibarat kita perjalanan dari Kediri ke Jakarta,
sampai di Jogja merasa nyaman, akhirnya turun, akhirnya membeli rumah atau tinggal di sana karena merasa nyaman dengan suasana di Jogja, sehingga menjadikan Jogja itu sebagai watonnya dia. Karena waton itu adalah tempat tinggal yang nyaman. Namun seorang salikin itu tidak demikian. Kalaupun dia terpaksa berhenti di Jogja, itu hanya untuk sekedar mengisi bensin, mengisi perbekalan, menambah perbekalan. Dia tidak menjadikan pemberhentiannya itu sebagai sebuah waton, sehingga dia ketika berhenti dia terus melanjutkan perjalanannya. Ya, wala taj'alahu fala yaskinu qalbihi. Ya, maka tempat berhentinya tadi, hingga jika tempat berhentinya tadi tidak dijadikan sebuah waton, itu hatinya tidak tertambat, tidak tertinggal pada tempat tersebut. Jadi kalau dia di Jogja merasa nyaman, akhirnya tinggal, itu berarti hatinya tertinggal di tempat tersebut. Tapi dia tidak, dia terus melanjutkan perjalanan karena hatinya tidak tertambat di Jogja, tapi terus hatinya adalah fokus menuju kepada Allah. Hal-hal yang demikian itu, ini adalah digambarkan adalah puncak atau tujuan rasa seorang zuhud. Jadi kemarin digambarkan seorang yang zuhud itu orang yang memiliki akil, orang yang memiliki akal. Orang yang memiliki akal itu orang yang mengetahui kepentingan akhirat itu lebih penting daripada kepentingan dunia, sehingga ketika dia di dunia itu tidak toleh kiwa tengen. Maka ini tadi kendaraan tekad yang terus berjalan, tidak pernah berhenti, ya, ini digambarkan adalah sebagaimana kenikmatan seorang yang zuhud. Dia daiman tasyaruha, terus berjalan hingga ila anakhot, hingga dia terus berjalan hingga dia akhirnya berhenti pada bihadratil qudsi. Jadi tadi perjalanan itu dia tidak pernah berhenti, tapi akhirnya juga berhenti juga. Di mana tempat berhentinya? Yaitu sesuai dengan tujuan awal. Kalau tadi digambarkan tujuan awalnya adalah perjalanan ke Jakarta, maka di sini tempat dia berhenti, akhirnya berhenti juga itu ketika dia bihadratil qudsi, yakni di hadratil Robbi, di hadrahnya pangeran. Wa bisatil unsi, dan jadi berhenti di hadratul qudsi dan bisatil qudsi, yaitu pelataran kesenangan, yakni pelataran yang mana seseorang yang berada di sana, yang duduk di dalam pelataran tersebut itu memiliki rasa yang bungah, rasa yang senang. Artinya dia bisa duduk di pelataran tersebut, ya, dia bisa duduk di pelataran tersebut, akhirnya istirahat di sana, ya, itu menghasilkan suasana hati yang bahagia, yang menyenangkan. Maka digambarkan pelataran bihadratil qudsi ini, pelataran penuh kesenangan ini digambarkan sebagaimana hadrohnya seorang malikul azim, seorang raja yang agung, yang mana dalam pelataran halaman kerajaan di depan seorang raja yang agung itu seseorang utusan itu sampai hingga dan duduk dan merasakan kesenangan. Seperti mana kita selama ini ketika akan hendak sowan kepada beliau Kanjeng Rama. Ini kita ketika pisowanan umum ini mengantri untuk sowan kepada Kanjeng Rama, ini bihadrati Kanjeng Rama, ya, di hadapan beliau Kanjeng Rama. Ini kita di pelatarannya Kanjeng Rama, ini kita merasa senang
kita belum bisa berhadapan, kita belum wayahnya sungkem, itu saja sudah menjadi merasa senang. Maka perjalanan seorang salik tadi itu tidak akan pernah berhenti hingga sampai pada bihadratil qudsi, bihadratil robbi, yang mana digambarkan bihadratil robbi ini digambarkan sebagaimana di hadratnya Malikul Azim, Raja yang Agung. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bagaimana berada di hadratnya Malikul Azim. Maka kita bisa bayangkan selama ini kita mengantri sowan kepada beliau Kanjeng Rama, kita akan tumbuh rasa senang, rasa bahagia yang bersifat hakiki, bukan rasa senang yang bersifat duniawi, tapi rasa senang yang bersifat hakiki. Maka itulah gambarannya tempat berhenti. Karena sebelum bisa mencapai pelatarannya Malikul Azim, ini kita terus berjalan. Sebelum sampai kepada hadrati Rabbi, ini kita terus berjalan, jangan sampai noleh kiwa tengah. Maka dari itu mari kita mohon kepada Allah, para peserta pengajian Al-Hikam Ahad pagi, baik yang ada di Pondok Pesantren Kedunglo ataupun di daerah-daerah yang mengikuti melalui streaming, khususnya yang ada di Pondok Kedunglo ini, kita sekarang ada di hadrati, di pelatarannya beliau Kanjeng Rama. Kita saat ini berada di pelatarannya beliau Mbah Yai. Kita sowan kepada beliau Mbah Yai. Maka apakah kita sudah menemukan rasa bunga, rasa bahagia tersebut ketika kita menghadap kepada Mbah Yai? Ataukah kita hatinya masih morat-marit, mosak-masik, kepikiran kanan kiri? Bahkan jangan sampai kita tertipu dengan karomah, kasyafah, dan makomah-makomah tadi. Maka kita harus meningkatkan mujadah-mujadah sehingga hati kita ditata oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binawtarah musilati lil hasratil aliyah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada petugas dari pusat. Sampaikan terima kasih kepada petugas dari pusat teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mari para peserta Al-Hikam Ahad pagi, baik yang berada di Masjid Kedunglo ini ataupun di daerah-daerah yang mengikuti melalui streaming, mari sekali lagi kita derek tuntunan beliau Mbah Yai, derek tuntunan beliau Kanjeng Rama Yai, untuk terus berada dalam satu barisan perjuangan wahidiyah fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntun untuk fokus kepada Allah, tidak tergoda gemerlapnya dunia. Dan juga ini banyak sekali musibah-musibah bencana alam yang ada di daerah-daerah. Ini juga peringatan dari Allah kepada kita semua. Bukan hanya peringatan bagi yang mengalami, tapi juga kita yang berada di sini. Ini karena kita terlalu mencintai dunia hingga meninggalkan tujuan kita untuk usul kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memperingatkan dengan bencana-bencana di mana-mana. Gunung berapi, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita doakan umat masyarakat yang terdampak ini segera diangkat dari kesusahan-kesusahan, jiwa raganya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga dan sanak saudara, dan juga harta bendanya diselamatkan sehingga bisa untuk sanggup beribadah kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat, kita sekali lagi makmum kepada beliau Kanjeng Rama. Kanjeng Rama dawuh kepada salah satu pengamal,
yang mendapatkan pengalaman rohani, bahwasanya beliau meskipun sudah wafat ini terus memantau pengamal sholawat wahidiyah. Beliau terus menjangkung pengamal sholawat wahidiyah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tinggal bagaimana, apakah kita terus melakukan mujahadah dan hubungan batiniah dengan beliau Kanjeng Rama, ataukah kita sudah mulai terputus hubungan dengan beliau Kanjeng Rama. Maka mari kita terus membangun hubungan dengan beliau Kanjeng Rama dengan merasa hadir. Bahkan setiap saat beliau mengawasi kita. Hanya saja karena kondisi batiniah kita ini yang terlalu banyak dosa, tidak bisa merasakan kehadiran beliau. Mari kita bermujahadah, bermohon kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan menata adab lahiriah dan batiniah. Kita terapkan ajaran wahidiyah lillah billah lil rasul bi rasul lil qasil. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyutatihi wa amdalihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa asaw kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana bil jati bahril wahdah
حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله
وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أعطى به علمك وعصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وروحه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هلكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هلكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هلكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي لنا وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هلكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هلكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هلكا. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذنك وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة.
يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ذلات وذلت بلادي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله. استغراق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله
اللهم بحق اسمك العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين إذا هذا واجعل بتأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا هذا واجعل بتأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا هذا واجعل بتأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا هذا واجعل بتأثيرا بلغ جميع العالمين إذا هذا واجعل بتأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا هذا واجعل بتأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا هذا واجعل بتأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أفروا إلى الله 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 أفروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Mari kita